Good morning, guys, and welcome to this one, Cebu MECQ drive. But this is like our Cebu driving podcast, and today it's my first time to drive in the rain. So dapat iuli na akong oh, naka-hazard natin pa. Dapat iuli na ako ang Ford Ranger Raptor. So ako na iuli in a bit mo. We'll just take it for a quick spin on the rain para lang makita na to. No, I feels like to drive this car in the rain. So, sometimes lami yung mga raindrops mo binahon sa ato and makatug ka, but yeah. So nagdagan ng wipers, by the way, I didn't turn it on. Ang kuan ni nani automatic rain sensor ning kuan ilang wipers, rain sensing wipers ni ila. But today we're just gonna kuan ng Marco Polo Plaza Cebu. Today we'll just talk a bit lang. I'm just showing you how it looks like the Rina area kung mag-uwan. So we're going sa Nivel. We're going lang mag quick trip lang ta, mga 10-minute trip. Going up and down this kuan. So it's rainy day in Cebu. Actually it's a drizzle, cloudy. Pero mag-uwan init gyapon sa Cebu, but yeah. So nalingaw lang yun ko na mag-drive ko in the rain. Because it's been a while to be out in the rain yun. So ang Cebu. Hindi ba wonder mo unsa ni, this is dapit sa Cebu Plaza. We call it Plaza Housing. Or dapit, so but yeah, we're actually still maraming Lahug ra gyapon pero going na ta padung sa ubang lugar. O naging Mako Manok dire on the left. Oh, diha pinag-retreat sa una. U-turn rin ng taxi. So we'll just check this place kaning mga lugar during a rainy day. Pwede kay kung saka sa bukid, kasi nisaka na ko sa bukid gihapon. But yes, Cebu mingaw gyapon siya, but narigi pang klaman, no? Busy sa dainty clamp then you can just park on major roads at night kay maklaman ka, and that's Hilltop Hotel. Actually diha ra gid ingit mo tuyok. Dili tas unahan pag yun. Yeah. So we're going up. Pero kung ano ni. So actually ko nakalingaw ako na ning ko na public transportation right now in this area. Sa una habal-habal man na area. I don't know kung nabalik na bang habal-habal, but nanay actually kita kanay beat ahead of us. Daghan sa kaya po nagpuyo na noon dire. And na beep. And manaog sa ni siya, asa ni siya. So kita marita dire. Matuyok lang ta dapit sa Mr. A di ay. Para so basically it's going ta sa Busay, going to the Tops, but we're not going there. The left side is Ruma Highlands, by the way. So it's been lang chill rig can you drive, because this is ako lang ning gisulit ang atong Ford Ranger Raptor. Ford Ranger Wildtrak, sorry. Hindi nga gitingin ko sa Raptor, no? But yes, so man, this is just the murag manghod niya. So careful lang ka dire. At mga motor, kuan. So there's Andre sa una nagtrabaho rin ako migo sa Jomi Hospital, Mr. Ace. Kita mo tuyok rata dire. Saka lang ta.
Musta to diri. Isa. Or diri na ta mo U-turn. Di na ta mo saka pa doon sa Mr. A. Tuloy na house for rent diri oh. Oh, there pa doon Mr. Ace. Pero mana that's a restaurant but di ko na abri ro mo rasa. So mana kuanta. Mga kalingaw usahay ko mag-drive og automatic is na dili na parehas manual ba na mahadlok ka na modulhog og iya. As long as you're in the proper gear, hindi ka mahadlok mo kulit og dagan on an incline or mo atras on an incline. Especially kung naka-drive lang ka. Unless yung reverse or neutral. So, pero wala. Dalhog na ta. Oh, nagkandi nagbike dre, giga oy. Bike sa pari ko eh. So mana maghinay-hinay yun ta dre kay taghan sa mangdulhog, ya usog kay mangdulhog. Kay worse. So normally kung naka-manual ka, normally kaningani na dulhog, you're just gonna be on third gear normally. Pero kung naka-automatic ako, ano ba na, drive lang yapon, and it will take care of you. The car will take care of you. So mana, we drove in the rain today. So manang, giving out nag-yugos uwan. It's been a while. Kamo guys, nakaligo pa mo sa uwan bay. Ako, it's been a while since nakaligo og uwan. Kanang like, naligo na kanang ako, naligo baka namang wa tuyuan, dili ka nang wa tuyo ka, nag-imog yung gituyo na maligo ka sa uwan. Like, you wanna save water. You bathe yourself in the rain. Na mga bata patabal na maligo tas uwan. Uso ba na karong henerasyon na bisig ang mga bata ron lang sud nagduwag Mobile Legends. At kami sa una, yes, lingaw ka na maligo sa uwan. Karon nagpayong na magali bisag kaning si Parikoy na topless, nagpayong mong gani. Sugat mis akong Wildtrak 4x4 to iya ako, Wildtrak 4x2 ni. So ano, pabalik na to sa Ford. Gikan sa kwan. Gikan sa Mr. A na U-turn. So pero mala, this is how it looks like kung mag-uwan. Nagpayong mga tao, may naligo. Ito no, may naligo. Na rin nagpa-uwan. Pero hindi ko nakita na naligo sa uwan. Ay mga macho man. O kani, walang kao. Honestly, busay to carbon, by the way. So kung galahan mo aris busay, pwede mo mag-watos carbon nga mag-beef padong diri. But actually, it's a good thing na ang mga taga-busay sa makakuha na. Oh, by the way, hi sa itong mga amigo from Lembes, Lechon. Wow ni. So, kusog ang uwan today. But, okay lang nata mo pauli. Okay, daga na kayo tag-edito noon actually na video today. So, but this is a quick, MGCQ drive. Not a podcast. This is our MGCQ driving in the rain in Lahug. More about 9 minutes na. Mahimo ni mga 10 to 11 minutes. So chill lang ta. We're now here at Marco Polo Plaza. Oh, kusog mang uwan. Hindi ka sila mga black taxis. Yan, kita sa syudad. Oy, yay. Uwan yun eh. So finally, nakuha na akong capability sa Raptor. I mean sa Wildtrak. Sa Santa.
padungdulog ako mula turn ako Ford. Pahinay ta minor. And we're now here at Ford. This is Ford Cebu, guys. Para na yung uli. Ako yung uli. Uli. Yeah, this is the service bay nila. This is the service area to Ford. And finally, uli na natong sakyanan. And guys, thank you so much for watching this quick trip. Lang. It's a rainy day drive. So mara nang nag-record ta kay you just like to drive in the rain. But most of our drives sunny gud na or cloudy. Okay. And kuan siya. Dili kuan ba kanang kuan siya kanang more in for me na scene na tumakitan karon medyo nag-uwan so lahi rasad. So thank you so much for joining me. Ug shout out sa tanang mga loyal fans nato, silang Dan, silang Miss Mayol ug kanato mga uban pang kuan diha, mga new subscribers. Thank you sa pag-subscribe and I hope na kita-kita na tapuhon. Ug padayon lang, request lang mo kung asa ta masuroy para makakuha na ta, makakita-kita na ta. So see you guys, stay safe gihapon, mask, wash your hands, social distancing. So see you guys, bye bye.